बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि यूक्रेन ने रशिया के सामने हथियार डाल दिए हैं। जी हाँ नाज़रीन, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बड़ा ऐलान किया है और यूरोप और उसके बाद अमेरिका से एक बड़ी गारंटी भी मांग ली है। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन, यूरोप ने मुत्तहिद होकर अमेरिका के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने का ऐलान कर दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि 3 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुए और इस पर मुसलसल मगरिब की जानिब से, अमेरिका की जानिब से तेल फेंका जा रहा है और इस वक्त बहुत बड़ी तबाही से दो चार दोनों ममालिकों में बहुत बड़ी तादाद में फौज, तकरीबन लाखों की तादाद में अप्रोक्सीमेटली नाज़रीन, जो आदादोशुमार बताए जा रहे हैं 1.5 मिलियन लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। 15 लाख लोगों का मारा जाना ये बहुत गैर मामूली है। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये कह रहे हैं जी कि मैं जंग बंद करवाऊंगा और इस सिलसिले में उनकी जो टेलीफोनिक राबता व्लादिमीर पुतिन से हुआ है जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, इनके साथ राबता होने के बाद इन्होंने कहा जी कि हम इस मामले को खत्म करवाएंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन, खबर ये आती है कि अमेरिका जो है वो अब दोबारा से हथियारों की तरसील शुरू कर रहा है इसको यूक्रेन को। इस वक्त जो अमेरिका की पॉलिसी है वो बड़ी अजीबोगरीब है, यानी एक तरफ हथियार दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जंग बंदी की बात हो रही है। अब नाज़रीन, यूरोप जो है उस हवाले से आपने देख लिया, मैंने आपको बताया था कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है और वो चाहेगा कि ये जंग लड़ी जाए, लेकिन अमेरिका के हथियारों से और यूरोप के पैसों से। इसलिए उसने कहा जी कि यूरोप जो है तुम्हारा ज्यादा करीबी है, पड़ोसी है, उसका ज्यादा तुम ज्यादा जिम्मेदारी हो, हमारे दरमियान तो बड़ा वसीउ और ईज समुंदर है और तुम्हें चाहिए कि हमारा जो नुकसान हुआ है, हमने जो पैसे लगाए, हमने जो तुम्हें फंडिंग दी है, वो सारी की सारी फंडिंग जो है उसकी मद में अपने जो वसाइल हैं, जो अपने मादनियात हैं, उससे हमें कंपलसेट करो। तो नाज़रीन, इससे अमेरिका के इरादों का भी पता चल गया और डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि आप मुझसे मजीद कोई एक्सपेक्टेशंस ना करना। अब दूसरी जानिब हुआ यह है कि ज़ेलेंस्की ने भी उसका जवाब दिया। उसने कहा जी कि आपने हमें कहा कि तकरीबन हमने 170 अरब डॉलर जो है वो इसकी मदद की है, तो हमारे पास तो 70 अरब डॉलर आए हैं, ये 100 अरब डॉलर कहाँ पे। तो दूसरी जानिब नाज़रीन, दिफा के हवाले से, तालीम के हवाले से भी एक बड़े लेवल की इन्वेस्टिगेशन ट्रंप ने शुरू करवाने का ऐलान कर दिया, जिसमें डेफिनेटली जो दरमियान में इसकी गवर्नमेंट है, ये जो बाइडन गवर्नमेंट है, उसमें बड़े बड़े जो फन्ने खान है, बहुत बड़े बड़े पिलर हैं, वो नाज़रीन इसमें गिरेंगे और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और इसकी प्लानिंग भी यही चल रही थी। अब ज़ेलेंस्की ने क्या किया? आज ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू दिया है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो इनके प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के। उन्होंने कहा जी कि मैं पुतिन के साथ बैठने और जंग बंदी के लिए तैयार हूं, यानी पहले ही उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया क्योंकि हिम्मत जवाब दे चुकी है। यूरोप ने उसको झंडी करवा दी। यूरोप ने कहा जी कि हम तुम्हें मजीद कुछ नहीं देंगे, हम खुद उजड़े पड़े और अमेरिका पीछे हट जाएगा। तो दूसरी जानिब अमेरिका जो है वो हमें क्या कर रहा है कि वो ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जे की धमकियां दे रहा है, कभी वो कनाडा को कंट्रोल में लेने की बात करता है। आज आपने वो डोनाल्ड ट्रंप का बयान देखा जिसमें उसने कहा जी कि मेरे एक दस्तखत की मार है कनाडा, कनाडा की टोटल तजारत हमारे साथ होती है, आज मैं ऑर्डर कर दूं तो कल जो है वो कनाडा हमारे साथ शामिल हो जाएगा और कनाडा को अपने साथ शामिल करना या उस पर कब्जा करना तो कोई मामला ही नहीं हुआ, हमारे बगैर तो उसका वजूद ही नामुमकिन है। तो दूसरे लफ्जों में अमेरिका ने उसे बताया जी कि हम तुम्हारी कमजोरी हैं और हम उससे फायदा उठाएंगे और अगर शराफत के साथ इसके साथ इल्हाक कर लेते हो अमेरिका के साथ तो ठीक है, अदरवाइज हम कब्जा कर लेंगे। दूसरी जानिब ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने की धमकी दी तो उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी फौज को बाज नहीं रख सकता, मेरी फौज जो है वो अटैक करेगी और ग्रीनलैंड को कब्जे में लेगी। अब जो नाज़रीन है, जर्मन चांसलर है, उन्होंने धमकी दी है। उसने कहा जी पूरे का पूरा यूरोप मुत्तहिद होकर अमेरिका की ईंट से ईंट बजा देगा, अपनी फौज को वहां पे तैनात करेगा ग्रीनलैंड में। और मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले की जो नाटो फौज है उसको वहां पे डिप्लॉय करने के हवाले से जो है वो खबरें आ रही हैं। तो अब जो यूरोप है वो अमेरिका के खिलाफ मुत्तहिद हो गया। एक तो उसने कहा जी कि जो टैरिफ आयद किया जा रहा है
ایک بڑا ظالمانہ قسم کا فیصلہ اس کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اس کو ہم قبول نہیں کریں گے اور اس کے اوپر ہم اپنے راستے بھی نہ صرف تبدیل کر لیں گے بلکہ امریکہ کو مل کر پورا یورپ جواب دے گا۔ تو ناظرین، یورپ اور امریکہ کی ایک بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے، چاہے اس کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہوں، لیکن یورپ جو ہے اس نے بھی حکمت عملی سے کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم جو اس طرف یعنی دھیان جو ہے اس کا بٹائے گا یوکرائن کی طرف اور ادھر گرین لینڈ کے اوپر قبضہ کر لے گا اور یورپ کے آپس میں ممالک کو لڑوا دے گا۔ یعنی وہ نیٹو اتحادی ہے تو وہ کہے گا جی کہ میں نیٹو اتحاد سے باہر ہو جاتا ہوں، تو جو ملک نیٹو اتحاد سے باہر ہوتا جائے گا اس کو امریکہ جو ہے وہ اچکتا جائے گا کہ دیکھو تمہارے ساتھ اس نے کیا کیا، یورپ تو ویسے بے وفا ہے، چلو ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے بلاک میں شامل ہو جاؤ۔ تو یہ پلاننگ ڈونلڈ ٹرمپ کی چل رہی تھی۔ اب اس پورے سناریو کے اندر ناظرین، جو زیلنسکی ہیں انہوں نے تو اعلان کر دیا کہ جی میں اب جنگ بندی کے لیے تیار ہوں، میں تو معاملات طے کروں گا، لیکن یورپ اور اس کے بعد امریکہ گارنٹی دیں کہ مزید جو ہے وہ یہ ٹرمپ جو آگے نہیں بڑھے گا اور اس کے بعد کیو کے اندر آپ رجیم چینج نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت باتیں یہ چل رہی ہیں کہ جو یوکرائن ہے اس میں ولادیمیر پوٹن کو ریپلیس کر کے وہاں پہ ایک ایسا تازہ دم بندہ لایا جائے جو ان کے احکامات کو منوان مانتے ہوئے روس کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ جو ہے اس کو لانچ کرے۔ تو یہ ناظرین کچھ اس طرح اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو یورپی یونین ہے وہ بھی ایک بڑا اتحاد ہے اور اس میں کم و بیش ناظرین نیٹو اتحاد کے اندر 45 سے 46 جو ممالک ہیں وہ شامل ہیں۔ اگر یہ تمام کے تمام ممالک امریکہ کی بجائے برکس کا انتخاب کر لیتے ہیں تو آپ سوچئے ذرا کہ امریکہ کا کیا بنے گا۔ امریکہ اس وقت جو گیم کھیل رہا ہے یہ بہت ہی خوفناک گیم ہے جو امریکی اثر و رسوخ کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ آنے والی جو امریکن گورنمنٹس ہیں ان کو کئی دہائیوں تک اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو اور اس کے بعد جو اپنے کیے ہوئے فیصلے ہیں امریکن گورنمنٹ کے موجودہ گورنمنٹ کے ان کا جو ثمرات ہے ان کو بھگتنے پڑیں گے۔ اس وقت جو ان کے ہمسایہ ممالک جس میں میکسیکو ہے، کینیڈا ہے، اس کے بعد ناظرین یورپی یونین کی تمام کے تمام ممالک جن کے اوپر آنے والے دنوں کے اندر بڑا ٹیرف عائد کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یو ایس ایڈ سے امریکہ جو ہے وہ خود کو الگ کر چکا ہے، تو ممالک کے اندر تقریباً 68 ارب ڈالر کے جو منصوبے ہیں وہ بند ہو گئے۔ اب انہوں نے امریکہ کی جانب سے جو عالمی فوجداری عدالت ہے اس پہ پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین جو افریقی کنٹری ہیں ان کی حالانکہ وہ انہی کی حرکتوں کی وجہ سے انہی کے جو کچھ انہوں نے وہاں پہ کیا ہے انہی کی وجہ سے خانہ جنگی کا شکار ہے۔ اب امریکہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم افریقی ممالک کی جس میں خاص طور پہ ساؤتھ افریقہ دیگر جو غریب کنٹریز ہیں ان کی ہم امداد بند کر رہے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ کر دیا جائے گا ناظرین تو پوری دنیا کبھی بھی امریکہ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرے گی، بھی موجودہ دور میں بھی آنے والے وقت کے اندر، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے، تو ایسا جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر امریکہ کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔